Okay, so apa yang berlaku prior to the labor ketika perempuan itu nak beranak, what will happen to her? Okay, di dalam diri dia, the level of estrogen is going to be higher than the progesterone, means that progesterone level is lower. Bila progesterone level is lower, now apa yang berlaku dekat oxytocin expression ialah disebabkan progesterone punya level is lower, now oxytocin starts to be produced, means that the level of oxytocin starts to rise, starts to increase. Oxytocin ni pula memang dia akan act on the myometrium, di mana myometrium tadi dia akan become activated, and then disebabkan adanya myometrium starts to become activate means that contraction akan gonna be more frequent, maka perempuan itu akan start nak terberanak lah, the labor will be promoted, and ini adalah oxytocin tu memang dia akan activate the myometrium. Pada masa yang sama, as you can see, estrogen punya, the high level of estrogen ini juga actually dia akan increases myometrium sensitivity towards oxytocin. Bila the myometrium becomes more sensitive kepada oxytocin, means that dia akan become more activated, and then dia akan contract more. So adanya positive feedback di sini. Dan kalau awak nak tahu, yang ni saya explain dengan lebih detail sikit, how does this, apa kaitan myometrium, oxytocin and estrogen. So basically kalau saya lukis satu smooth muscle, if I draw this one smooth muscle cell of the myometrium, dekat atas smooth muscle cell ini akan ada oxytocin receptor. Okay, which is a functional protein. Dia adalah receptor ni adalah protein. Okay, so basically macam mana in order for the smooth muscles to contract, oxytocin kena bind dekat the oxytocin receptor. This one I buat OR lah, oxytocin receptor. This one adalah oxy. Kalau tak ada oxytocin, if let's say if tak ada oxytocin, boleh tak this smooth muscles contract? Tidak. So hanya ada in the presence of oxytocin only, then adanya contraction. Kalau tidak ada oxytocin, smooth muscle cells tidak akan contract, maka tidak akan ada labor. That's why ketika pregnancy, oxytocin punya level is sangat-sangat low that it cannot trigger myometrium to be contract. Tetapi ketika perempuan itu nak beranak, oxytocin level now akan meningkat, means that akan ada more oxytocin. Dia akan ada banyak more oxytocin. Oxytocin akan bind dekat dia punya receptor. Now myometrium, bila this oxytocin bind dekat dia punya oxytocin receptor, this smooth muscle cell dia akan become activated. Bila dia activated, dia akan contract, dia akan push the baby out lah. Okay? Apa kaitan estrogen dekat sini? Kita dah tengok how oxytocin actually activate the smooth muscles. Tetapi apa kaitan estrogen? Estrogen ini dia memain peranan dalam the expression of this oxytocin receptor. Maksudnya sekarang bila ada estrogen, estrogen ni adalah dia adalah lipid hormone. Dia akan cross the plasma membrane of the smooth muscle cells. Bila high level of estrogen ataupun estrogen tadi, dia akan masuk pass through the smooth muscle cells punya plasma membrane. Bila dia masuk, dia akan trigger the expression of oxytocin receptor. Okay, maksudnya sekarang akan ada meningkatnya transcription of oxytocin receptor gene, adanya translation of oxytocin receptor mRNA, akan bertambahlah the concentration ataupun akan bertambahlah the oxytocin receptor dekat the smooth muscle cells. Itu yang dikatakan dia akan increases myometrium sensitivity towards oxytocin. So kalau let's say ketika during pregnancy, as you know, the level of estrogen tadi estrogen punya level akan low. Bila estrogen punya level akan low, what happen to the expression of oxytocin receptor? Oxytocin receptor punya expression akan low. Ada tak contraction? Contraction tidak akan ada. Okay? Contraction tidak akan ada. Ada tak perempuan itu beranak? Tidak. So pregnancy is maintained. Tetapi apa yang berlaku adalah ketika perempuan itu nak beranak, now estrogen punya level akan high. Estrogen punya level akan high. What happens to the expression of oxytocin receptor? Oxytocin receptor punya expression akan meningkat. Bila dia meningkat, what happen to the myometrium punya sensitivity terhadap oxytocin? Dia akan meningkat. Myometrium sensitivity akan meningkat. Apa berlaku dekat contraction? Contraction pun akan bertambah. Adakah labor akan promoted? Yes. Labor, perempuan itu nak beranak, dia memang akan will be promoted. Ingat,
the sensitivity itu merujuk kepada the expression of oxytocin receptor. Bila when there are more oxytocin receptor, maksudnya sekarang the myometrium itu adalah more sensitive towards oxytocin. Kalaupun ada, if let's say kalaupun ada oksitosin yang banyak, oksitosin, tetapi tidak ada dia punya receptor, these cells, the smooth muscle cells cannot respond kepada oksitosin, dia become insensitive. Only then bila ada high level of estrogen, bila estrogen ada, estrogen akan pass through the plasma membrane punya the smooth muscle cell plasma membrane, and then akan promote the transcription and translation of oxytocin receptor gene. Now more oxytocin receptor will be expressed on the smooth muscle cells, means that these smooth muscle cells become more sensitive toward oxytocin. Now, bila ada high level of oxytocin, dia bind dekat dia punya receptor yang banyak, maka contraction itu akan more frequent and labor will be promoted. Okay? Alright? Inilah yang berlaku ketika perempuan itu nak terberanak almost during the birth process. Okay? So, what are the role of hormones during the parturition? As you can see, the level of as you can see di sini, the final weeks of pregnancy, estrogen reaches its highest level. Bila its highest level, akan trigger expression of oxytocin receptor on the uterus. Now, the uterus, which is the smooth muscle cell of the uterus, the myometrium, will become more sensitive kepada oxytocin, and oxytocin can promote more contraction. Contraction will be more frequent. Okay, itu in term of estrogen. How about progesterone? Progesterone level akan drop off, okay, di mana dia akan release inhibition on oxytocin. Bila dia release inhibition on oxytocin, now oxytocin punya concentration akan meningkat. Now dia akan more contraction akan berlaku. So apa yang berlaku? Birth eventually akan berlaku lah. Okay, oxytocin will be released. Oxytocin pula dia akan release oleh siapa? It will be released both by the fetus and mother's posterior pituitary gland. Okay, both daripada ibu itu sendiri akan release dia punya oxytocin. Janin di dalam perut ibu itu pun sendiri akan release oxytocin, di mana both akan combine together to promote uterine contraction. Okay, and then basically untuk mengeluarkan budak itu ke bumi yang nyata ni lah. Okay, pada masa yang sama, oxytocin juga dia akan promote another molecule, iaitu prostaglandin to be released. Oxytocin yang dirilis daripada both fetus and mother, dia akan pergi ke placenta, di mana dia akan stimulate placenta to secrete this one chemical komponen yang dipanggil prostaglandin, di mana prostaglandin ini juga akan promote the uterine contraction. Maksudnya sekarang prostaglandin juga akan promote the contraction. You boleh nampak ketika nak beranak ni akan ada positive feedback. This hormone akan promote this untuk contract, and then ada juga this hormone promote the release of this chemical mediators, which is prostaglandin to be released. Prostaglandin memang directly akan promote contraction. Eventually this akan lead to the contraction, bayi pun akan beranak lah. So this one lah. Estrogen daripada ovaries tadi dia akan induces oxytocin receptor on the uterus. Now dekat uterus ni akan banyak sangat oxytocin receptor. Means that the uterus become more sensitive kepada oxytocin. Okay. And what happens next adalah, okay, will be more sensitive toward oxytocin. And then after that, oxytocin juga dia will be released daripada mother's posterior pituitary gland dan combine dengan fetus ini sendiri. Daripada dia dalam fetus ini juga akan release the oxytocin, pergi ke placenta and pass to the mother. Now basically oxytocin concentration akan meningkat. Dia akan bind dekat oxytocin receptor on the uterus. Now the uterus become activated. Bila dia become activated, now this uterus akan starts to mengecut, starts to contract. Bila dia starts to contract, dia akan push the baby lah keluar daripada birth canal. Okay, pada masa yang sama, okay, oxytocin juga dia akan stimulate placenta untuk buat produce prostaglandin. Okay, placenta ini, okay, bila oxytocin, when the fetus release oxytocin, dia akan stimulate placenta to release prostaglandin.
Dia bukan hormon tolong dia bukan hormon, dia adalah chemical mediators. Guna perkataan ini, chemical mediators. Dia bukan hormon. Kalau you jumpa dia sebagai hormon, salah dia bukan hormon. Dia ada another thing yang prostaglandin, iaitu chemical mediators. Placenta ni release this prostaglandin. Prostaglandin memang directly promote the uterine contraction. So basically both oxytocin and prostaglandin both akan promote uterine contraction atau contraction of the uterus. Basically all these akan lead to the birth of the baby. Dia akan nak push lah, bayi ni memang nak keluar. Again, kenapa saya cakap bayi ini kena keluar? Penting sebab bila bayi ini dah nak beranak, ketika dia dah when it fully developed, dia punya paru-paru start berfungsi. Bila dia paru-paru dia start berfungsi, dia start nak hirup udara, nak sedut, nak tarik nafas. Dalam ini baby ini akan ada amniotic fluid ataupun air ketuban. Kalau dia sedut, maksudnya air itu masuk dalam dia punya lung, bayi boleh lemas. That's why kalau perempuan nak beranak, dia kena cepat sebab memang ada pernah dengar kan, kena cepat, kalau tak nanti bayi lemas. Kenapa bayi itu lemas? Sebab bayi dah start nak bernafas. Baby starts to breathe, it starts to inhale. Bila dia starts to inhale, maksudnya sekarang dia boleh sedut air ketuban, dia boleh lemas. That's why ibu kena beranak cepat. Mak memang kena stress ketika pregnant sebab stress itu sendiri akan promote the uterine contraction. Okay, now boleh faham kan kenapa doktor kata all the istilah cepat, kita kena bawa bayi ni keluar, kalau tak bayi ini lemas. Sebab dia dah start bernafas, dia boleh sedut air ketuban, dia amniotic fluid, bayi itu boleh lemas lah. Okay, itu yang kita nak prevent. So kalau kita tengok what are the hormones, the hormonal regulation during the third trimester, ketika perempuan nak beranak tu prior to labor, as you can see, okay, hanya fokus kepada this estrogen. Abaikan yang ni saya betulkan. Estrogen punya level start higher than the progesterone. Bila estrogen punya level is high, maksudnya sekarang dia akan increases the myometrium sensitivity. Okay, estrogen is released into blood to the myometrium, which increases sensitivity of myometrium to oxytocin. So apa berlaku? Dia akan increase the expression of oxytocin receptor. Okay, oxytocin receptor. Pada masa yang sama, progesterone level akan drop. Bila progesterone level akan drop, what happen to the oxytocin? Now, oxytocin is not inhibited. Oxytocin punya expression will not be inhibited. Bila it is not inhibited, you boleh nampak the level of oxytocin starts to rise. And oxytocin dia akan pergi dekat the uterus, dia akan bind dekat oxytocin receptor, dia akan activate the myometrium, and then dia akan lead to the uterine contraction. So this releases inhibition on oxytocin secretion bila progesterone level is dropped. Oxytocin level akan increases. This akan promote more uterine contraction. Eventually dia akan promote birth. Pada masa yang sama, oxytocin juga dia akan promote the release of another chemical mediators, iaitu prostaglandin. Oxytocin akan promote more prostaglandin to be releases, dan prostaglandin memang dia akan act on the myometrium itself, and dia akan promote birth more. Okay, you boleh nampak this one akan promote this one. Dan kalau saya boleh rewind balik gambar rajah yang saya beri, prostaglandin juga, okay, contraction, basically contraction of the uterus itself, dia akan menyebabkan placenta release more of prostaglandin. Bila ibu tu tengah meneran, okay, placenta pun akan release lagi banyak prostaglandin, lagi cepatlah ibu itu akan push the baby out. Dan pada masa yang sama, contraction itu juga akan promote the more oxytocin release. So that's why both oxytocin and prostaglandin punya level sangat tinggi ketika ibu itu nak beranak, sebab this one contraction itu akan promote more release of the prostaglandin and the release of oxytocin. Ini yang kita katakan positive feedback. Bila ada this event happen, dia akan causes the other events to be happen more and more. Ini adalah positive feedback during pregnancy, dan the aim adalah kita nak memastikan ibu itu beranak. Ini adalah aim kita. Kita tak nak budak itu lemas. Okay? Untuk trimester kita fokus pada this one saja. Alright? Okay?